अस्सलामुअलैकुम विवार, उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। विवार मैं मोहम्मद कदीर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहम्मद कदीर 786। विवार, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का व्लॉग है पुलाव के हवाले से। तो आज हम जा रहे हैं पुलाव लेने के लिए। जहाँ से पहले लस्सी पीने गए थे वहीं से हमको बताया था कि इसके पास पुलाव होता है, तो बड़ा लजीज मज़ेदार पुलाव होता है। उसी से पुलाव लेने जा रहे हैं। उसका नाम है इस्लाम भाई पुलाव वाले। PIB बस स्टॉप 8 बस स्टॉप पे। É desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. É desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. Só leva chifre quem não faz amor direito. E mais um. E camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Ó, camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. E camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Ó, camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais? Se eu vou lá no sapo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai. Se eu... E como ficar rico se nós... Ela me faz, eu vou. Ela me faz, eu vou. Ela me faz, eu vou. Mais um. E camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Ó, camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais? Se eu vou lá no sapo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai. Se eu... अच्छा, तो बस हम लोग पहुंच गए पुलाव की शॉप पर। ये सामने देखो, ये पुलाव का ठेला लगा हुआ है। यहाँ पे जो ना ये खड़े हुए दो बंदे, ये इस तरफ लस्सी वाला बैठा हुआ है। ये पुलाव पार्सल कर रहा है, पुलाव काटा देंगे। हमने पुलाव बनवा लिया, 1 किलो पुलाव ले रहे हैं हम लोग। ये पार्सल कर रहा है, ये कर रहा है पार्सल।